Naghahanap manok guys, so nabod sa tag manok ano guys, para natay i-fried chicken. Kaisa guys, oh isang palit na guys, tagpuan lang, tag 500,000 lang isa. Grabing manok guys, oh dili ni panghatag guys ha, baligya ni guys. Pili lang mo guys kung sa'y gusto niyo guys. Nay guwang-guwang, nay bata-bata. Wapo tong bata-bata guys para humok ra ihawon. Ito na, nagpatay na guys. Hoy, ano pagpatay oy. Bayag manok guys, oh. Sana guys. Squat po 55. Ya. Ito na po. Oh, undangin na yun na. Magpatay na mahinoon mo. Dahil sa laki na nasikadyo dito. Hoy, tama na. Pang fried chicken lang ni guys. Tag 500 ang isak buko ni guys. Piso pa lang daan, 500 na. Nga kaning mga sunoy guys. Tag 500,000 ni guys. Ang dagdag ko, tag 50,000. Wala sila kasabot guys, nag-away na dito sila guys. Di na mo surrender guys, yo. Hoy, surrender ay. Hoy, wala dia. Surrender kayo na. Tuhapod, away pod. Ito na guys, bye bye guys. Thank you.